যেই রোদ, যেই গরম, তার ব্যাপারে কিছু উনি অনেক বাঁধ লিখেছেন, অনেক প্যারা লিখেছেন। আমি দুই তিনটা কথা বলছেন, गर्मी का रोज जंग की क्यों कर करूं बयान, डर है कि मिसल शामा न जलने लगे जबा। আমি যদি ওই দিনের গরম যেই তাপ ছিল সেই দিনের সেটার বর্ণনাও যদি করি, আমার মনে হয় আমার জিহ্বা পুড়ে যাবে। डर है कि मिसल शम न जलने लगे ज़बा, वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलअमा, रंगी ज़मी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर। একটু ঠান্ডা পানি এক ফোঁটা পাওয়ার জন্য পুরো জাতি যেন ব্যাকুল হয়েছিল। আবে খুনক কো খল্ক तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। এত গরম ছিল যেন মনে হচ্ছে আসমান থেকে, বাতাস থেকে আগুনের শোলা এসে পড়ছে। আবের আওয়াজ সে মুঁহ না উঠাতে থে জানওয়ার, মাছরা মুখ আর বের করতো না পানি থেকে। জঙ্গল में छिपते फिरते थे तायर इधर उधर, मर्दुम थे सात पर्दों के अंदर अरक में तर। 60টা চাদর পরেও, 60টা আস্তর লেয়ারের ভিতরেও, ঘরের ভিতরেও যেন মানুষ ঘামে ভিজে যাচ্ছে। খাসখানে মিজা সে নিকলতি না থি নজর, চোখ থেকে, এই চোখের পর্দা থেকে আর চোখ খুলে দেখার কারো সাহস ছিল না। गर चश्म से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाखों आबले पाए निगाह में। বলছেন যে যদি এই চোখের এই পর্দা থেকে যদি বের হয়ে দৃষ্টিটা যদি জমিনে পড়ে, এই জমিনে পড়ছে যে এই এই পড়াটাকে বলছে, কবি সাদৃশ্য দিচ্ছেন হাঁটার সাথে। তো দৃষ্টিটা যদি জমিনে পড়ে হাঁটা শুরু করে, তাহলে এই চোখের যে পাশ, এই পায়ের মধ্যে হাজারো ঠোসা পড়ে যাবে। পড় যায় লাখো আবলে পায়ে নিগাহ में, शेर उठते थे न धूप के मारे कछाड़ से, आहू न मुंह निकालते थे सब्ज़ ज़ार से। आई नए महर कथा मुकद्दर गुबार से, गर्दू को तब चढ़ी थी जमी के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। যে কোনো জিনিস মাটিতে পড়লে যেন ফ্রাই হয়ে যেত, এরকম ছিল গরম। এখন কবি বলছেন, इस धूप में, এই রোদের মধ্যে, इस धूप में खड़े थे अकेले शहे ज़मान। এখন আর না তার ভাই ছিল, না ছেলে ছিল, না বন্ধু বান্ধব ছিল, কেউ ছিল না। এখন मौला इमाम हुसैन एका बोलছেন, इस धूप में खड़े थे अकेले शहे ज़मन, न दामने रसूल था न साये अलम, शोले जिगर से आह के उठते थे दम बदम। ओदे थे लब ज़बान में काटे कमर में खम, बेआब तीसरा था जो दिन मेहमान को। 3 दिन যে তিনি পানি না পান করে আছেন। बेआब तीसरा था जो दिन मेहमान को, होती थी बात बात में लुकना ज़ुबान को। এখন আর কথাও ঠিকভাবে বলতে পারছেন না, প্রতিটা কথা যেন মুখে আটকে যায়। বলছেন, তারপর ইমাম হুসেনের যুদ্ধে যাওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। जब रन में तैख तोल के सुल्तान दी बढ़े, যখন তরবারি উঁচু করে ইমাম হুসেন যুদ্ধে আগাচ্ছেন, সেই দৃশ্য দেখে তার রাগ, তার যে গ্লোরি, তার যে ভ্যালার, সেটা দেখে जब रन में तेख तोल के सुल्तान दी बढ़े, गेती को थाम लेने को रूहुल अमी बढ़े। যেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম ভয় পাচ্ছেন পৃথিবী না ধ্বংস হয়ে যায়, আমি এটা যে আটকাই। गेती को थाम लेने को रूहुल अमी बढ़े, मानिंद शेर नर कहीं ठहरे कहीं बढ़े। এক সিংহর মতো যেভাবে সিংহ শিকারে যায়, কখনো থামে, দূর থেকে শিকারকে দেখে, আবার কখনো দৌড়ায়। তো मानिंद शेर नर कभी ठहरे कभी बढ़े, गोया अली उलटते हुए आस्ती बढ़े। মনে হচ্ছিল যে যুদ্ধের ময়দানে খোদ হায়দারে কাররার মৌলা আলী নিজে হাতা বলটাতে বলটাতে আগাচ্ছেন।
गोया अली उलटते हुए आस्ती बढ़े, जलवा दिया जरी ने उरुसे मसाफ को, मुश्किल कुशा की तैग ने छोड़ा गिलाफ को। ইমাম হোসেন যেই তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করেছেন কারবালায়, সেটা ছিল জুলফিকার, সেই ফেমাস তলোয়ার, মৌলা কানাত মৌলা আলীর তলোয়ার, দুই মুখওয়ালা তলোয়ার তিনি বের করলেন। মুশকিল কুশা কি তেগ নে ছোড়া গিলাফ কো। তারপর উনি যুদ্ধে কেমনে আসছেন বলছেন, আয়ে হুসেন यूं के औकाब आए जिस तरह, औकाब মানে চিল নিজের শিকারের দিকে, ঈগল নিজের শিকারের দিকে যেভাবে আসে, आए हुसैन यूं के औकाब आए जिस तरह, काफिर पे किबरिया का अजाब आए जिस तरह, ताबिंदा बर्क सुए साहाब आए जिस तरह, যেমন মেঘের মধ্যে বিজলি অ্যাটাক করে তেমন, দৌড়া ফরস নশেব মে আব আয়ে ইস तरह, কোনো ফাঁকা জমির মধ্যে যখন বন্যা আসে, যেভাবে বন্যা আসে সেভাবে যেন তার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। বলছেন यूं तेज तेज कूद गई उस ग्रोह पर, बिजली तड़प के गिरती है जिस तरह कोह पर। সেভাবে তার তলবার এক এক দুশমনের ক্রাউডের উপর পড়ছে, এক এক গ্রুপের উপর পড়ছে, যেমন পাহাড়ের উপর বিজলি পড়ে। বলছেন ये आबरू ये शोला फिशानी खुदा की शान, पानी में आग आग में पानी खुदा की शान, खामोश और तेज जबानी खुदा की शान। এগুলা তার তরবারির প্রশংসায় কবি বলছেন যে তরবারি কখনো চুপ এবং কখনো এমন ঝংকার তুলে, আল্লাহর শান যেন। উস্তাদ আব মে ये रवानी खुदा की शान, এবং তরবারির যে বাঘটা এটাকে আব বলা হয়। তো আব আবার পানিকেও বলা হয়। তো পানি তো স্থির তেমন থাকে না, কিন্তু এই পানি আবার স্থির থাকে। তো বলছেন এই স্থির পানির মধ্যে যেই প্রবাহ, সেটা যেন আল্লাহর শান। লহরাই জব উতর গয়া দরিয়া बढ़ा हुआ, আচ্ছা বলছেন তেগে খিজা থি গুলশানে হস্তি সে ক্যা আইসে, এটা ছিল মৃত্যুর তরবারি। গুলশানে হস্তি সে ক্যা আইসে, এই বাহার, এই বাগান, এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই, জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই। তেগে খিজা থি গুলশানে হস্তি সে ক্যা আইসে, घर जिसका खुद उजड़ गया बस्ती से क्या ऐसे, वो हक नुमा थी कुफ्र परस्ती से क्या ऐसे, जो आप सर बुलंद हो पस्ती से क्या ऐसे। तখন सीने पे चल गई तो कलेजा लहू हुआ, कारो यदि बुके ऊपर चले गেল, कलेजा लहू हुआ, गोया जिगर में मौत का नाखून फड़ू हुआ, চমকি তো আল আমান কা গুলচার সু হুয়া, যখনই চমক দেখাতো যেন চারপাশ থেকে লোকেরা বলতো যে বাঁচাও বাঁচাও। আল আমান কা গুলচার সু হুয়া, जो इसके मुंह पे आ गया बेआबरू हुआ, रुकता था एक बार न 10 से न 4 से, 10 জন 4 জন কেউ মিলে একটা বার থামাতে পারতো না। চেহারে সিয়াহ হো গয়ে থে इसकी आँच से, এবং এর যে ঝলকানি তার কারণে সবার চেহারা যেন কালো হয়ে যাচ্ছে। हर चंद मछलियां थी जिरा पोश सर बसर, कानों में अल अमा की सदा रंग, कानों में अल अमा की सदा रंग से आ गई, दो करके खुद जीन पे जौशन से आ गई, खींची हुई जमीन पे तौसन से आ गई, बिजली गिरी जो खाक पे तेगे जनाब की, आई सदा जमीन से या बूतुराब की। बोलছেন अल्लाह रे लड़ाई में शौकत जनाब की। उन्हीं যুদ্ধ করতে করতে এখন ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছে গেছেন, কারণ কেউ তার সামনে টিকতে পারছে না। তো তীরে যখন পৌঁছলেন তখন এর দৃশ্য বর্ণনা করছেন কবি। अल्लाह रे लड़ाई में शौकत जनाब की, सौलाए रंग में थी जिया आफताब की, सूखे थे लब के पंखड़िया थी गुलाब की। তার ঠোঁট মোবারকগুলো যে শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাও মনে হচ্ছিল যেন গোলাপের পাপড়ি। তসবির জুলজানাহ পে থি বুতরাব কি, তিনি যেভাবে বসেছিলেন মনে হচ্ছিল ঘোড়াতে যেন হেদারে কাররার মৌলা আলী বসে আছেন। ওদা থা হোল জোকার থে, তখন তিনি কি করেছিলেন, তার হাতের কাছে পানি ছিল কিন্তু তিনি পানি পান করেননি। বলছেন কেন ইমাম হোসেন ততক্ষণে পানি পাননি, এই জন্য তিনি পানি পান করেন। अब्बास बोलছিলেন प्यासे है 3 रोज से और है फुरात पास,
3 দিনের পিপাসার্ত আমি, আর ফুরাত নদী আমার একদম নাগালে। प्यासे हैं 3 रोज से और है फुरात पास, चाहे अभी तो हाथ बढ़ाकर बुझाए प्यास। এখন চাইলে আমি হাতে পানি নিয়ে নিতে পারবো। चाहे अभी तो हाथ बढ़ाकर बुझाए प्यास, पर जहर है बगैर शहे आसमां आसास। কিন্তু এই পানি আমার কাছে বিষের সমতুল্য। যদি ইমাম হোসেন পানি না পান, এটা আমার কাছে বিষের সমতুল্য। पर जहर है बगैर शहे आसमां आसास, मरते हैं आबरू पे गुलामान हक शनास। सैराब जब तलक के शहे बहरोबर ना हो। ইমাম হোসেন যতক্ষণ নিজের মন ভরে পানি না পান করে নেন, सैराब जब तलक के शहे बहरोबर ना हो, मंजूर है कि हाथ भी पानी से तर ना हो। আমি চাই আমার হাতের মধ্যে পানির এক ফোঁটাও যাতে না লাগে। এখন ইমাম হোসেন হযরত আব্বাসের সেই কথাগুলো মনে করছেন, পানির কাছে এখন তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন, ফরমাতে থে আদা কো তারাই সে হটাকর। যখন তিনি দুশমনদেরকে তীর থেকে সরিয়ে দিলেন যুদ্ধ করে, তখন বলছিলেন, क्यों छोड़ दिया घाट को, रोको हमें आकर। কেন পালাচ্ছ? रोको हमें आकर। दावत यूं ही करते हैं मुसाफिर को बुलाकर। এভাবে দাওয়াত দেয়? দুনিয়া কি দাওয়াত দেওয়ার রীতিনীতি এরকম? মুসাফিরকে ডেকে दावत यूं ही करते हैं मुसाफिर को बुलाकर, हम चाहे तो पानी भी पिए नहर को जाकर। এখন চাইলে আমি নহের থেকে পানিও খাইতে পারি, ফুরাত থেকে আমি পানিও পান করতে পারি। কিন্তু কি বলছেন? पर सब्र के दरिया है हमें प्यास नहीं है। কিন্তু আমি সমুদ্রের সাগর, আমার এখন তৃষ্ণা নাই। पर सब्र के दरिया है हमें प्यास नहीं है, अब जहर है ये पानी के अब्बास नहीं है। কারণ আব্বাস এখন নেই, এজন্য আমার কাছে ওই পানি এখন বিষ সমতুল্য। তারপর হযরত ইমাম হোসেনের যে বীরত্ব, যে শান ও শওকত, যে লড়াই, সেটা দেখার পর ফৌজ থেকে, দুশমনের ইয়াজিদি ফৌজ থেকে আওয়াজ আসছে। এখন ঘটনা শেষের দিকে। এখন এটাকে এই পার্টটাকে বলা হয় মাসায়েব, ইমাম হোসেনের শাহাদাতের আলোচনা। এখানে আমার প্রতিটা ওয়ার্ড এক্সপ্লেন করার শক্তি হতে থাকবে না। আপনারা যদি একটু নিজের অন্তরকে প্রসারিত করেন তাহলে অনুভব করতে পারবেন। फिर तो ये गुल हुआ के दुहाई हुसैन की। ফৌজের মধ্যে শোর উঠল যে ইমাম হোসেনের দোহাই, এই জানটা, এই ওয়ারগুলো যাতে থেমে যায়। फिर तो ये गुल हुआ के दुहाई हुसैन की। কেন? আল্লাহ কা গজব है লড়াই হুসैन की। ইমাম হোসেন যখন আক্রমণ করেন যেন আল্লাহর গজব এসে পড়তেছে। এখন তারাও মেনে নিচ্ছে যে দরিয়া হুসैन का है, तड़ाई हुसैन की। নদী এবং তীর দুইটাই হুসেনের। দুনিয়া হুসैन की है, खुदाई हुसैन की। এই সমগ্র বিশ্ব যেন ইমাম হুসেনের। বলছেন ইমাম হুসেনের কলিজার টুকরা ছিলেন হযরত আলী আকবর, 18 বছরের নওজওয়ান ছেলে, যাকে বলা হয় হামশাকলে পয়গম্বর। তিনি শেষ পর্যন্ত 70 জন শহীদ হওয়া পর্যন্ত হযরত আলী আকবরকে আটকে রেখেছিলেন। তাকে ময়দানে যুদ্ধ করতে দিতে চাননি, কারণ তিনি তার মধ্যে নিজের নানা ছবি খুঁজে পেতেন। যতবার তাকে দেখতেন তার কলিজা প্রশান্তি পেত। তো এই জন্য তিনি তাকে যেতে দেননি। কিন্তু শেষমেশ হযরত আলী আকবরকেও যেতে দিলেন। আর তার হযরত আলী আকবরকে বুকের মধ্যে বর্ষা বিঁধে শহীদ করা হয়। তার কলিজা এখান থেকে, সামনে থেকে, পিছন থেকে বের হয়ে যায় বলনের সাথে। তো এটা ইমাম হোসেনের পক্ষে নেওয়া যে কি কষ্টকর ছিল, এটার ব্যাপারে আরো অনেক রিওয়ায়াত আসছে। এটা বললে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাবে। তো তখন ইয়াজিদি ফৌজরা যখন দেখছে যে ইমাম হোসেন আর থামছেন না, তখন তারা কি বলল? তারা বলল, फिर तो ये गुल हुआ के दुहाई हुसैन की, अल्लाह का गजब है लड़ाई हुसैन की। दरिया हुसैन का है तराई हुसैन की, दुनिया हुसैन की है खुदाई हुसैन की। डेरा बचाया आपने तूफा से नूह का। আপনি যে বলা হয় আহলে বাইত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকার মতো আপনি সেই কাজ আঞ্জাম দিলেন। আপনি নূহের নৌকা সরাই দিলেন। डेरा बचाया आपने तूफा से नूह का, अब रहम वास्ता अली আকবর की रूह का। এখন আমাদের উপর রহম করেন আলী আকবরের ওয়াস্তা।
इमाम हुसैन যখন এই নাম শুনলেন, আকবর का नाम सुन के जिगर पर लगी सिना যেন বুকে এক বর্ষা এসে বিঁধলো। এই নাম শুনেই যেন বুকে এক বর্ষা এসে বিঁধলো। আকবর का नाम सुन के जिगर पर लगी सिना आंसू भराए रो की रहवार की इना। নিজের ঘোড়া থামিয়ে নিলেন, চোখের থেকে অশ্রু গড়াতে লাগলো। মুরকার পুকারে লাশে পিসর কো শাহে জামা। ইমাম হোসেন যুদ্ধ থেকে এখন মুখ সরিয়ে আলী আকবরের লাশের দিকে তাকিয়ে বলছেন, তুমনে না দেখি জঙ্গে পিদার রে পিদার কি যা। হে বাবার জান, তুমি নিজের বাবার যুদ্ধটা দেখে গেলে না। तुमने न देखी जंगे पिदर रे पिदर की जा, कसमें तुम्हारी रूह की ये लोग देते हैं, लो अब तो जुल्फिकार को हम रोक लेते हैं। এখন আমি আর যুদ্ধ করব না, তোমার রূহের কসম দিয়ে দিছে আমাকে। कसमें तुम्हारी रूह की ये लोग देते हैं, लो अब तो जुल्फिकार को हम रोक लेते हैं। ইমাম হোসেন আর যুদ্ধ করবেন না। এখন গায়েব থেকে আওয়াজ আসছে, आई सदाए गैब के शब्बीर मरहबा। इमाम हुसैনের টাইটেল ছিল, আরেক নাম ছিল शब्बीर। आई सदाए गैब के शब्बीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा, गालिब किया खुदा ने तुझे कायनात पर, बस खातिमा जिहाद का है तेरी जात पर। যেন গায়েব থেকে আওয়াজ আসছে যে এখন আপনি নিজের তরবারি থামিয়ে নেন। আবার বলা হচ্ছে, বাস আব না কর বেগা কি হাওয়াস এ হুসাইন বাস। এখন আর যুদ্ধের জন্য তুমি নিজের মন তৈয়ার করো না হে হুসাইন, অনেক যুদ্ধ করেছো। बस अब न कर वेगा की हवस ए हुसैन बस, दमले हवा में चंद नफस ए हुसैन बस। কিছুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস নাও। गर्मी से हाँफता है फरस ए हुसैन बस, তোমার যে ঘোড়া সেটা গরমে আর শ্বাস নিতে পারছে না। वक्ते नमाज असर है बस ए हुसैन बस। ए हुसैन এখন আসরের ওয়াক্তের নামাজের ওয়াক্ত হলো। वक्ते नमाज असर है बस ए हुसैन बस, प्यासा लड़ा नहीं कोई यू इज्तिहाम में। পুরো পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে পিপাসার্ত অবস্থায় তোমার মতো আর কেউ যুদ্ধ করেনি। পুরো পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী। प्यासा लड़ा नहीं कोई यू इज्तिहाम में, अब इहतिमाम चाहिए उम्मत के काम में, लब्बैक कह के तेग रखी शहने म्यान में। तलवार রেখে দিলেন। पलटी सिपाह, যেই তলোয়ার রাখলেন, যেই সিপাহ যেই সৈন্য যে কাপুরুষ সৈন্য এতক্ষণ পালাচ্ছিল, পাল্টি সিপাহ তারা আবার পিছন থেকে হামলা শুরু করলো। পাল্টি সিপাহ আই কিয়ামত জাহান মে, যখন তারা ভেঙে পড়লো ইমাম হুসাইনের উপর, তখন যেন আই কিয়ামত জাহান মে फिर सरकशों ने तीर मिलाए कमान में, फिर खुल गए लिपट के फरेरे निशान में, बेकस हुसैन जुल्म शारों में घिर गए, बेकस हुसैन जुल्म शारों में घिर गए, मौला तुम्हारे लाख सवारों में घिर गए, सीने पे सामने से चली 10,000 तीर, सीने पे सामने से चली 10,000 तीर, छाती पे लग गए कई सौ एक बार तीर। প্রতি দফায় যেন 100 तीर এসে লাগছে। छाती पे लग गए कई सौ एक बार तीर, पहलू के पार बरछिया सीने के पार तीर, पड़ते थे 10 जो खींचते थे तन से 4 तीर। 4টা তীর যখন বের করতে আর 10টা এসে পড়তো। पड़ते थे 10 जो खींचते थे तन से 4 तीर, यूं थी खिदन जिल्ल इलाही के जिस्म पर, जिस तरह खार हो किसी शाही के जिस्म पर, लाखों में एक बेकस दिलगीर हाय हाय, लाखों में एक बेकस दिलगीर हाय हाय, फर्जंद फातिमा की ये तौकीर हाय हाय, भाले वो और पहलुए शब्बीर हाय हाय, वो जहर में बुझाए हुए तीर हाय हाय,
गुस्से में थे जो फौज के सर्कस भरे हुए তাদের এমন শত্রুতা ছিল নবীর সাথে, নবীর বংশের সাথে, ইমাম হুসেনের সাথে, তাদের এত রাগ মনে। गुस्से में फौज के थे जो सर्कस भरे हुए, खाली किए हुसैन पे तरकश भरे हुए। তীরের পর তীর, তীরের যে ব্যাগ হয় তাকে বলা হয় तरकश। তারা तरकशের পর तरकश খালি করলো কার উপর? ইমাম হুসেনের উপর। বলছেন वो गिर्द थे जो भागते फिरते थे वक्त जंग, যারা এতক্ষণ পালাচ্ছিল তার এখন চারপাশে হায়নার মতো ছিল। वो गिर्द थे जो भागते फिरते थे वक्त जंग, एक संग दिल ने भाग के मारा जबी पे संग। মোহসেনের মাথার মধ্যে अशान हृदय लोग किसे पाथर मेरे गया। एक संग दिल ने भाग के मारा जबी पे संग, सदमा से जर्द हो गया सिप्ते नबी का रंग। माथे पे हाथ था के गले पर लगा खिदंग, माथा ধরেছিলেন কি তখনই গলার মধ্যে কেউ তীর চালিয়ে দিল। थामा गला जनाब ने माथे को चूम के, निकला वो तीर हल्के मुबारक को तोड़ के। उबला जो खून, तখন রক্ত বের হওয়া শুরু করলো। उबला जो खून निकलता हुआ दम ठहर गया, चुल्लू रखा जो जख्म के नीचे तो भर गया। যে কোনো ক্ষতর নিচে উনি হাত রাখতেন, মুহূর্তেই রক্তে সেই হাত ভরে যেত। दुश्मन था शेख का एवर सिल्मी अदुए दी, একজন পুরান শত্রু ছিল, পুরান শত্রুতা ছিল ইমাম হুসেনকে তার শত্রু মনে করতো একজন। एवर सिल्मी अदुए दी, सर पर लगाई तेज इशक हो गई जबी, মাথায় এমন তরবারি আঘাত করলো মাথা যেন দুই ভাগ হয়ে গেছে। सर पर लगाई तेज इशक हो गई जबी, मारी जिगर पे इब्ने अनस ने सेना ने की, भागा गिरोह के कोप में बर्छी को इकलई। जरीफ बोला है कब्र के घोड़े पे डगमगा के, যখন ইমাম হুসেন আর নিজে ব্যালেন্স রাখতে পারছেন না, घोड़े पे डगमगा के जो हजरत ने आह की, थर्रा गई जरीह रिसालत पनाह की। সেই আহ, সেই চিৎকার শুনে যেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কবরে কম্পন চলে আসলো, কেঁপে উঠলো। এখন ইমাম হুসেন ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছেন। गिरते हैं अब हुसैन फरस पर से है गजब, गिरते हैं अब हुसैन फरस पर से है गजब, निकली रिकाब पाए मुतहर से है गजब, पहलू शिगाफ्ता हुआ खंजर से है गजब, गश में झुके अमामा गिरा सर से है गजब, गश में झुके अमामा गिरा सर से है गजब, कुरान रहले जी से सरे फर्श गिर पड़ा। যেন পৃথিবীর যে রেহেল সেখান থেকে কোরআন মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। कुरान रहले जी से सरे फर्श गिर पड़ा, दीवार काबा बैठ गया अर्श गिर पड़ा, जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, তখন যেন জঙ্গল থেকে फातिमा जहरा की ये सदा, ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह। फातिमा ज़हरा बोलছেন, ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहर अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह। তারপর বলছেন, এ দেহরে বেওয়ফা, হে বিশ্বাসঘাতক পৃথিবী, এ দেহরে বেওয়ফা मेरा बच्चा है बेगुनाह, जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मुहम्मदा, इस वक्त कौन हक रिफाकत करे अदा, हाय हाय ये जुल्म और दो आलम का बादशाह, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, 1900 है जख्म चने तने चाक चाक पर, जैनब निकल हुसैन तरपता है खाक पर। जैनब যখন শুনলেন
पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम पाक छिलो खमीदा कमर, घर के खून जिगर चारों तरफ पुकारती थी सर को पीट कर। চারদিকে তিনি আওয়াজ দিচ্ছেন, এ কারবালা বাতা তেরা মেহমান হ্যাঁ কিধর, এ কারবালা যাকে মেহমান বানিয়ে নিয়ে আসছো কোথায় সে, এ কারবালা বাতা তেরা মেহমান হ্যাঁ কিধর, अम्मा कदम में बढ़ते नहीं तशना काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। इस वक्त सब जहां मेरी आंखों में है सियाह, लोगों खुदा के वास्ते मुझको बताओ राह, सैयद किधर तरफता है, अम्मा किधर है आह, किस सिमत है नबी के नवासे की कत्लगाह, কোথায় তোমরা হত্যা করলে নবীর নাতিকে, किस सिमत है नबी के नवासे की कत्लगाह, शोले दिलो जिगर से निकलते हैं आह के, ये कौन लेता है मेरा नाम कुराह के। इमाम हुसैन तখন ज़ैनब के देखे देखे बोलছেন, किसने सदा ये दी कि बहन इस तरफ ना आओ, बोलছেন যে এদিকে এসো না, लब बस अब सफर करीब है अल्लाह घर में जाओ, আমি আর কিছুক্ষণের মেহমান, তুমি আল্লাহর वास्ते বাসায় ফিরে যাও। किसने सदा ये दी कि बहन इस तरफ ना आओ, बस अब सफर करीब है वल्लाह घर में जाओ, अब डूबती है आले रसूले खुदा की नाव, या मुर्तजा गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ, अब छोड़ियो न दश्ते बला में हुसैन को, या फातिमा छुपा लो रिदा में हुसैन को। बिनते अली तो पीटती फिरती थी नंग सर, कटता था नूरे चश्मे अली का जिगर उधर। এখানে হযরত যায়েনব খুঁজছে নিজের ভাইকে, আর সেখানে তারা ইমাম হুসাইনের গলা জবা করছে। कटता था नूर चश्मे अली का गला उधर, ज़ैनब को मना करते थे हर चंद अहले शर, शत्रुरा बार-बार हज़रत ज़ैनब के बारण করছে যে এদিকে আইসো না। ज़ैनब को मना करते थे हर चंद अहले शर, लेकिन वो दौड़ी जाती थी भाई की लाश पर, কিন্তু তিনি তাও ছুটে যাচ্ছেন ইমাম হুসাইনের কাছে। पहुंची जो कत्लगाह में इस रोक टोक पर, এত বাধা উপেক্ষা করে যখন পৌঁছলেন ইমাম হুসাইনের কাছে, पहुंची जो कत्लगाह में इस रोक टोक पर, देखा सरे हुसैन को नेज़े की नोक पर, देखा सरे हुसैन को नेज़े की नोक पर। দেখলেন ইমাম হুসাইনের মাথা বর্ষার আগায় সেই গারদীরা তুলে বসে আছে। এই ছিল আজকে ইমাম হুসেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আখিরাতে আশিক সবক করবেন, শেষ পর্যন্ত হুসাইনি হিসেবে কবুল করবেন। জাজিল